जड़े स्वतंत्र कविर परिचय थिबा राज्य जन सुनामधन्य कवि श्रीजुक्त पीताम्बर तराई सहित श्रीजुक्त तराई आज राउरकेला सृष्टि साहित्य संसद कार्यक्रम जोगदेवा 2 दिन धरी राउरकेला उपस्थित थे और से अवसर में आम सहित किसी वार्तालाप करवा ओडिया साहित्य ओडिया कविता और ओडिशार जो काव्य कवितार आसंता दिन में कौन होगा जाऊँगी बर्तमान कौन तार स्थिति अच्छी और पूर्व स्थिति कौन थी सर आपण तो अनेक वर्ष धरी कविता लिखुंट और आप साधारणतः जड़े वामपंथी धारार कविता लिखार सिद्धहस्त प्रसारित हुए किंतु गतकाली आप गोटे प्रेम कविता गाई सृष्टि कार्यक्रम में से भावुची उपस्थित श्रोता मान चमत्कृत करता तो ये बाबद आप कौन कहे जो वामवादी वामपंथी चिंताधारा कविता और प्रेमर कविता भितर कौन मूल पार्थक्य कौन बोली आप भावुं पाठक मैंने ओडिया पाठक मैंने कवितार पाठक मैंने कौन बुझे से विद्रोह विप्लवर कविता कौन आ प्रेम विरहर कविता कौन प्रेमटा जिते व्यक्तिकैंद्रिक हो जाए से जीवन को संकुचित कर दे प्रेम जो सर्वजनीन हो जाए से जगत को मधुमय कर दे आपण गंगाधरमय जो अच्छी विश्व देख मधुमय तो से प्रेम जो फूल भली फुटुची से फुटवा भितर से अनुभव करुच्ची जे मो पाखे गोटे जीवन अच्छे और गोटे जगत अच्छी तो प्रेम को मुझे ही विरोध करना किंतु मुझे प्रेम कविता अतीत लिखिनी ता नुहे प्रेम कविता लिखी कि मुझे अनुभव कली जे ये प्रेम कविता हजार हजार वर्ष धरिक अनेक कथा लेखाई रही आप देखिए दिन थिला साहित्य केवल प्रेमर कथा ही कहूला 500-600 वर्ष धरिक भंजन समय भी पकापाखि से कथा धर्मर कथा ईश्वर कथा प्रेमर कथा आप देखु गीत गोविंद गढ़ी आनी भंजन पर्यंत से सब प्रेमर कथा था साधारण मनुष्य स्वर कवितार परिवेषण से मु अनुभव कली यदि कवितार साधारण मनुष्य स्वर परिवेषण हो न पार गोटे नुआ जगत को आम निज हाथ मुठे पाइपर ना कहीं से जदि जगत ठार दूरे रे कविता ठार दूरे रे तो आम नुआ जगत स्वप्न देखिपर ना प्रेम और विद्रोह ए दुईटा जगार आवश्यकता अच्छी कि प्रेम प्रति तो अनेक लिखाई आवश्यकता ना बोली मु अनुभव कर आपण जगतसिंहपुर जिलार पारादीप रहती मुख्यतः जगतसिंहपुर जिला अनेक वर्ष धरी विगत अनेक वर्ष धरी गोटे आंदोलन विद्रोह आउ विप्लवर गोटे भूमि भाव परिचित होती पुष्प आंदोलन को नियंतु बा जो पानबर ढेकिया आंदोलन को नियंतु बा एरसमार जो 1999 मसीहार महाबात्या कथा नियंतु से जो दुर्नीति कथा होता बा ये देखिए जगतसिंहपुर जिला 2003 मसीह नुआ पूर्व अविभाजित कटक जिला जगतसिंहपुर अंचल आजिका जगतसिंहपुर अंचल से जगह जेहतु आप रोचे कौन आप भावुं से अंचल आप मानववाद कथा बेसी कहला सुजोग पाई गोटे गाँव मनीष ग्रामीण जीवन ग्रामीण सभ्यता ग्राम संस्कृति ये सब अति निकट देखी संश्लिष्ट भी आपको खाली गोटे कथा कही मो कविता विस्थापन कथा अनेक समय लिखी साधारण मनीष कि आज अच्छी काल विस्थापित कर दिया सी तार पेट कुटला बांधिक आउ किसी जगह पड़े मुझे जमी जल जंगल 1987 मसीह पारादीप प्रथम जन आंदोलन नेतृत्व नहीं मो जन हूँ तार प्रवक्ता और से जेल जाइए पारादीप बंधु डाका लोक सहित मुझे सामिल होती भूमिपुत्र नाम गोटे साप्ताहिक खबर कागज मुझे बाहर करी तो मुझे अनेक कम कर माटी अंचल साधारण लोक मो पिलादिने मुझे हूँ धीवर संप्रदाय पिला मो बापा मुख्यतः नई माछ मारे और सी समय जो नई से समय जो माछ से समय जो खेत जो धान फुटबार बासना से मत जो विमोहित करता मोर कैशोर जीवन को मोर जौवन अवस्था को जो भाव में प्रभावित करूला ना
ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିମିନିର ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ସହରୀକରଣ ହେଇସାରିଛି। ସେଠି ସହରୀକରଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ପିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଦ୍ର ମାସର ଧାନ ଫୁଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ବଗବଗୁଲିର ମାଛ ଖେଳ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ନଈରେ ଯୋଉ ନାଗରୀ ଆଉ ନାଉରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାର ମତେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାରାଦୀପର ସେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ପାରାଦୀପ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କୁଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ଭିତରେ କୁଜଙ୍ଗ ନୁହଁ, କୁଜଙ୍ଗ ଏକ ରାଜ୍ୟ। କୁଜଙ୍ଗ ଏକ ରାଜ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ମୋର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ମୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଯାଇଛି, ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଗାଁ ଥିଲା, ଯୋଉ ମଠ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇକରି ଏବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କଲୋନୀ ସହରୀକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ନେଇ କଣ ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା, ମୁଁ କୁଜଙ୍ଗ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ପାରାଦୀପ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁ ଗର୍ବ କରି ପାରାଦୀପ ପାଇଁ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବି। ମୋ ମାଟି, ମୋ ମାତୃଭାଷା, ମୋ ମା, ଏଇ ତିନି ଯାକ ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ନେଇ ମୋର ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। କାଲି ସେ କଥା ଭାଷଣରେ କହିଛି, ମୁଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବି। କଣ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ? ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ, ମୁଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ, କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାଷାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ସେତିକିବେଳେ ମଧୁବାବୁ କହୁଥିଲି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍କଳ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। କୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ? ମୁଁ କହିବି ସେ କଥାଟି, ମୁଁ ଅଭାଜନ କବିତା ପୁରସ୍କାର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପାଇଲି। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ସଭାକୁ ଭାଷଣ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଆଜି ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଜାତିବାଦ ଆଉ ଧର୍ମ ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ିକି ବସିଛି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତିବାଦ ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମତା ବିଶ୍ୱ, ସମତା ଦେଶ, ଗୋଟେ ସମତା ଦେଶ ମାନେ ଆମ ହାତରେ ପାଇପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ ତ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ। କୋଉ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଧର୍ମ କଣ କହୁଥିଲା? ଧର୍ମ କହୁଥିଲା କି ନାଇଁ ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି? ଧର୍ମ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ପଙ୍ଗତରେ ଖାଇପାରିବୁନି? ଧର୍ମ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଏଇ କଥାଟି କହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କି କରିଛୁ, ନା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଧର୍ମର ମୋହର ବାଜିକିରି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସେତିକି ଦେବାଳୟ ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେବାଳୟ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କହିବେ ଯା 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଠ ପଢା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ସେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଆସିବ। କୋଉଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି?